नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु चलतु आज सीधा सड़क भाव में मुख्य विषय वस्तुटी ही आरंभ करवा। तेबे वर्तमान जनवरी 25 तारीख रु राहु शतभिषा नक्षत्र तृतीय पर्याय प्रवेश कर सारी। शतभिषा नक्षत्र तृतीय पर्याय होची शनिंकर पर्याय। गोटे पटे राहु पूर्वर ही शनिंकर राशि कुंभ राशि रे ही अछंती, अर्थात आपणकर लग्न स्थान रे गोचर करुचंती एवं अन्य पटे एबे से शतभिषा नक्षत्र शनिंकर पर्याय रे मध्य प्रवेश कर सारी। शनि हेउचंती आमर कर्मर ग्रह एवं राहु हेउचंती पथ देखाउथिबा ग्रह। तेबे एई दुई ग्रहर मिश्रण जोगु एबे आपणकर पथ गुड़िक स्पष्ट हेबो। ताहा आपणक क्यारियर रे आगकु बढ़िबा हेउ, आपणकर दायित्व गुड़िक पूरण करिबार हेउ, किंबा जीवन रे कोनोसी एक बड़ लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा मध्य हेउ, ए सब क्षेत्र रे एबे पथ आपणक पई स्पष्ट हेबारे लागिबो। किंतु पथ स्पष्ट हेबार अर्थ केवल आपण लाभ पाइबे ताहा नुहे, बरं स्पष्ट हेबार अर्थ हेउची जे वर्तमान पर्यंत आपणक अटकाई रखिथिबा परिस्थिति गुड़िक रे परिवर्तन आसीबो। आपणक मनरु द्वंद्व समाप्त हेबो एवं एबे जे कोनोसी काम रे आपण आगकु बढ़िबे कि सही काम को सेठी ही समाप्त करि देबे ताहा संपूर्ण भाव रे स्पष्ट भाव रे आपण देखि पारि। तेबे एही भिडियोटी आपणको भयभीत करिवा पई मु तयारी करि नाही, बरं सत्य विषय रे सचेतन करिवा पई ही तयारी करिछि। कारण आखि बंद करि देबा द्वारा अंधार केबे दूर होई न थाए। तेनु मोर सब बेले प्रयास एया रहिता जे मोर उद्देश्य एया थाए जे आपण मानक ग्रह मानकर द्वारा सृष्टि होतुवा भय गुडी को मुक्त करिवा एवं समानक ठारु किपरि आपण लाभ पाइबे से विषय रे बुझाइबा। तेबे 18 वर्ष परे वर्तमान समय रे राहु आपणकर लग्न घरे 18 मास पई प्रवेश करिछन एवं सही 18 मास मध्यरु प्राय 6 मास ऊपर बीती गलानी। एबे केवल गोटे वर्षरु कम समय बाकी रही। लग्न घर व्यक्तिर व्यक्तित्व, आचरण, प्रकृति, स्वभाव एवं निष्पत्ति नेबार क्षमता को प्रतिफलित करिथाय। तेणु एही स्थिति रे राहुंकर उपस्थिति आज ठारू आपणकर मन को तीक्ष्ण करिबा आरंभ करिबो। आज नुहे काली करदेवी किंबा मु जानी नहीं सफल हेबी कि नहीं, एभली सब आलस्य, द्वंद्व एवं संदेह जहाँ ए पर्यंत आपणक मन रे रहिछि, राहु महाराज एही स्थिति रे बसी से गुडी को धीरे धीरे दूर करिबे। एबे आपण स्पष्ट भाव रे जानि जिवे जे आपणक निजर एवं निज परिवार रो भविष्यत को उन्नत करिबा को पड़िबो, भौतिक सुख समृद्धि वृद्धि करिबा को पड़िबो एवं सठिक समय रे सठिक निष्पत्ति मध्य नेबा को पड़िबो। ता सहित एठारे राहु आपण को एक तीक्ष्ण मन, अभिनव चिंताधारा एवं शीघ्र सुजोग गुडी को चिन्हिबार क्षमता मध्य प्रदान करिबे। तथापि यह मध्य आपण मने रखंतु जे तीक्ष्ण मन जदि सठिक दिगरे परिचालित हुए तेबे आपण को उच्चता को नहीं जीव, किंतु जदि भूल दिगरे परिचालित होई गला तेबे राहु आपण को निज जाल रे फसाई देई पारंती। आउ मध्य एही समय रे एठारे रही राहु आपण को परीक्षा करिवे। से आपण को परीक्षा करिवे जे आपण एही सब लाभ पाइबार योग्य कि नहीं। लग्न घरे बसी से आपण को कॉन्फिडेंस देबे, किंतु एही कॉन्फिडेंस जेपरी ओवर कॉन्फिडेंस रे परिणत न हुए से विषय रे आपण सब बेले सतर्क रहंते। तेणु एही समय रे आपण तरबरिया भाव रे कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही, लोभरु दूरे रहंतु एवं चिंता न करी कोनोसी पदक्षेप मध्य नेबा ठारू दूरे रहंतु। एबे आसंतु राहुंकर दृष्टि गुड़िक विषय रे बुझिबा। देवगुरु बृहस्पतिंकर परि राहु महाराजकर मध्य तीनोटी दृष्टि रहिता है, पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि। तेबे प्रथम रे राहुंकर पंचम दृष्टिटी सीधा सड़क भाव रे आपणकर पंचम घरे ही पड़ुछि। पंचम घर हेउछि हठात लाभ, शिक्षा, संतान, पेट, स्मृति एवं प्रेम संपर्क स्थान। तेबे प्रथम रे एही दृष्टिर प्रभाव जोगु अप्रत्याशित लाभ पई अनेक सुजोग सृष्टि है, किंतु एठारे राहु आपण को शॉर्टकट रास्तार मध्य स्वप्न देखाई पारंती, जेपरि कि बिना सिस्टम रे स्टॉक बाजार रे वाणिज्य करिबा किंबा शीघ्र आपणकर टंका द्विगुणित करिवार इच्छा, ए सब प्रकार रो लोभ आपणक मन भितरे आसीबो। तेणु जदि आपण एही फास रे पड़ी जिवे तेबे आपणकर सब टंका एका थरके बुड़ी मध्य जिवे, किंतु जदि आपण सठिक व्यवस्था, उपयुक्त निवेश एवं चिंताशील निष्पत्ति सहित काम करिवे तेबे एही राहु ही आपण को एही समय रे अप्रत्याशित लाभ पाई उत्कृष्ट सुजोग गुड़िक प्रदान करिवे। एहा छड़ा छात्र छात्री माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफल हेबार बहुत संभावना रहिछि। पिला मानक विषय रे आपणकर रहितिबा चिंता गुड़िक कमिबारे लागिबो।
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଏବେ ଉନ୍ନତ ହେବ। ତଥାପି ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ପରି କିଛି ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଇମୋସନାଲକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିଟି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଜୀବନସାଥୀ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଖାଦେବ। ତଥାପି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ, କାରଣ ଅସାବଧାନତା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବ। ସେହିପରି ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାହୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ପିତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ବିଦେଶରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମାନ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ? ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ସବୁ ଫଳାଫଳ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଅଥବା ବିଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଧନୁରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ରାହୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ରାହୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏକ ମହାସଂଗ୍ରାମ ପରେ ମହାନ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଓଂ ରାଂ ରାହବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏହାକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଫଳ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଶୋଇବା ବିଛଣା ତଳେ ଏକ ମୟୂର ପର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଘରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟକୁ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସଫା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ରାହୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦର୍ପଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।